Salam Drari, une question. Quelle que soit x, une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, calculer la loi de y égale à x carré, déduire l'espérance de y et la variance de y. Vous voulez qu'on ait l'exercice qui fait la loi conjointe ou la loi marginale. Merci, la loi conjointe. Ou la loi marginale de U ou la loi marginale de V. C'est-à-dire qu'il y a une loi gamma de paramètre de lambda, V suit la loi uniforme 0,1. Ou la dernière question, si je me compte, est-ce que U ou V sont indépendants? باش يكونوا دو فاريابل aléatoires sont indépendantes. راه في l'exercice كنت قلت لكم بان x y sont indépendantes parce que عندي f de x y la loi conjointe égale à f de x x fois f de y y. حتى هنا راه لا ميم شوز. شوف الا درتي la loi marginale ديال f fois la loi marginale ديال v غادي تلقى la loi conjointe. Donc, U et V, naturellement, sont indépendants. Je vais faire mettre de parenthèse et de questions. D'abord, on a fait l'exercice de x, oui, loi normale, centrée réduite, N01, où définissons la nouvelle variable y égale à x carré, quelle que la loi de y. Dans le cas général, même si on a dit x, suit la loi de densité f de x où y égale à g de x avec g bijectif où si vous voulez atteindre la loi de y, elle a la formule du cours. D'après le cours, elle a f de y. Y est f de x g-1 de y fois la dérivée par rapport à y g-1 de y. Elle est question de g bijectif, on a appliqué la formule. Lorsque g est non bijectif, on calcule la fonction de répartition. Une question de G, mais c'est bijectif. Maintenant, la fonction de répartition de Y, il y a la probabilité que Y est inférieur. Il y a la probabilité que G de X est inférieur à Y. Wow. ندوزو للإكزرسيس. عقلو مزيان الدراري سمحوا لي على هادي. شوف من كنبغي نلقى شي لوا د بروبابيليتي راه تيحسب لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. راه ميم هادي راه جا مزيانها من هادي، ولكن هادي عندك فورمول في الكور من كيكون جي بيجيكتيف راه صافي هذا سداني كوا ابليكي هادي. من تكون جي مون بيجيكتيف راه باش نلقى لا لوا كنحسب لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ومن بعد كنديريفي. راه مهمه بزاف هادي الدراري. راه العام الجاي ستاتيستيك انفيرونسيال غادي تحتاجوها بزاف، وغادي يقول لك لقى لي لا لغو غادي تبقى ما مبلوكي ما تفكرش في هادي. عقل مزيان على لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. واخا عندنا اكس سوي لوا نورمال ديسبيرونس 0 وفاريونس 1، قلنا y ايكال ا اكس او كاري، خاصنا نلقى la loi de y. C'est-à-dire que la fonction de répartition, il y a la probabilité que y inférieur à petit y, la probabilité que x carré inférieur à y. أنا غادي ندير جوج حالات، جوج ديال لي كان عندي. شوف si y est strictement inférieur à 0. Chauffe, on a la fonction de répartition. Quel que soit y appartient
appartient à R, il y a une fonction de répartition y راه différent. غادي ناخذ لو كا ديال y inférieur à 0. هذه راه يمكن شوف x carré inférieur ou égal à y avec y strictement inférieur à 0 égal à l'ensemble vide. Donc la fonction de répartition égale à 0. Si y supérieur à 0, on dit la fonction de répartition y, il y a la probabilité que x carré inférieur à y, il y a la probabilité que x entre racine de y et moins racine de y. غادي ندوز دابا عاوتاني لا فونكسيون دو ريبارتيسيون راه كاينه في الكوريدي هاد القاعده هي اف دو اكس الراسين دو y موان اف دو اكس الراسين دو موان دو y هي اف دو اكس الراسين دو y موان هادي غادي نعوضها ب 1 موان اف دو اكس الراسين دو y هادي تعطيني هي 2 اف دو اكس الراسين دو y موان 0. دابا غادي نديفيني باش نلقى لا لوا ديال y هي 2 fois f de x racine de y fois la dérivée ديال هادي اللي هي 1 sur 2 racine de y. قلنا x suit une loi normale centre réduite, donc la densité ديالها هي 1 sur racine de pi exponentielle moins x carré sur 2 0 plus infini. غادي نعوضها هنايا 2 هادي تمشي مع 2 غتبقى ليا 1 sur racine de y على 1 sur racine ديال 2 pi exponentielle y la racine de y au carré هي moins y sur 2 fois l'indicatrice ديال y sur 0 plus infini. واخا هادي نفرقها شويه شوف هادي هي 1 sur racine de 2 اسمح لي 1 sur racine de pi fois 1 sur racine de y à la puissance moins 1 demi. On a 1 demi à la puissance 1 demi exponentielle moins y sur 2 هذه الدريره هي لا لوا غاما دو بارامتر 1 demi 1 demi اسمحوا لي هنا انا نعاود نعطيكم الفورمولا شوف بعدا وصلها هي 1 sur racine ديال 2 pi وي شوف عندي دابا مين تيكون y inférieur à 0 راه قلنا la fonction de répartition égale à 0 y supérieur à 0 عندي f de y هي 1 sur racine ديال 2 pi y à la puissance moins 1 demi exponentielle moins y sur 2 l'indicatrice ديال y à la 0 plus l'infini. وهذه شوف إلا خديت ألفا إيكال 1 demi و بيتا إيكال 1 demi هذه هي y سوي لوا غاما دو بارامتر 1 demi 1 demi دو بارامتر ألفا بيتا وهذه هي لا لوا كي
هذه راه هي 1 سور راسين ديال بي. الراسين ديال بي راه هي شوف غاما ديال ان دومي راه هي ديك الراسين ديال بي اللي عندي و غاما ديال ان عندي هي ان موان 1 فاكتوريال. هاد لا غاما ما حنفهمهاش لان قليل فاش كنفيكوي في هادشي ديال البروبا مده ما فهمتوش. هي 1 سور راسين ديال بي bêta à la puissance alpha, y à la puissance alpha moins 1, fois exponentielle moins bêta y. Donc y qui me donne la suite de loi gamma, deux paramètres 1 demi, 1 demi. عقلوا مزيان الدراري على هاد لا فونكسيون دو ريبارتيسيون راه كتعاوننا باش نلقاو لي لوا دو دونسيتي والله يعاونكم وتبارك الله عليكم.